warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hello everybody. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm good. Thank you. Okay. When I say dengarkan, follow me gitu kata-kata ibu. Semangat pagi dalam menjawab pagi luar biasa. Okay. Are you ready? Ready. Okay. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Okay. Thank you. Okay. Silakan. Please stand up, please. Stand up, please. Berdiri, silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangga padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sit down please. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, leader please. Silakan pimpin doa bersama. Pimpin doanya sama-sama. Ya, diri. Marilah teman-teman kita berdoa untuk pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, student, who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Who is sick today? Siapa yang sakit hari ini? Tidak ada. Oke, berarti habis semua ya hari ini ya. Oke, siap untuk belajar? Siap. Oke. Before our study, I will give you ice briefing. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu memberikan ice briefing biar fokus. Nah, oke, boleh kita lihat ada instructionnya. Nah, do what I say, don't do what I do. Nah, ikuti apa yang saya ucapkan, kemudian lakukan. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke? Everyone listen. Oke, stand up please. Silakan berdiri lagi.
Ya, oke. Oke. Touch your nose. Nose. Where's your nose? Oh, oke. Ulang lagi. Kalau head kepala, kalau nose hidung, kalau ear telinga, kalau mouth mulut. Oke, ulang lagi sekali lagi. Touch your ear. Telinga. Mana telinganya? Oke, ini berarti masih ada yang kurang fokus nih. Oke, ya udah. Oke. Iya. Oke, silakan duduk kembali. Lagi. Oke. Oke, sudah. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu mengingatkan last week we have talked about descriptive text. Apa itu descriptive text? Menggambarkan kejadian yang contohnya. Oke. Apalagi? Banyak apalagi? Yang nyata apalagi? Oke, ya, oke. Sudah? Ya, oke. Sekarang kita kemudian deskriptif itu menjelaskan bagaimana tempat, ya, menjelaskan suatu tempat, contoh sekolah, suatu tempat daerah, orang bisa menggambarkan orang ini seperti ini, itulah disebut dan oke. Ya, selanjutnya sebelum kita ini ada ini tujuan pembelajarannya, boleh kita lihat sama-sama ya, kita lihat sama-sama tujuan pembelajarannya. Di sini ada yang pertama, tujuan pembelajaran ini ada berapa ini? Ada 4. Yang pertama, menjelaskan fungsi sosial dan struktur teks naratif, orientation, communication, reorientation, dan resolution. Kemudian yang kedua, siapa yang mau membaca? Tangan, baca. Kamu ya, baca. Ya, silakan dibaca. Sorry, nggak jelas. Oh gitu ya. Oke, saya baca ya. Mengidentifikasikan unsur kebahasaan teks naratif. Di situ ada past tense. Past tense itu rumusnya sudah lampau. Ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis teks naratif yang disajikan untuk menjawab masalah pemicu. Yang keempat, menulis teks naratif sederhana sesuai tema dan kriteria rubrik. Ya, ada strukturnya, ada kebahasaannya di situ. Oke, selanjutnya, have you ever heard about this picture, this story? Itu. Apa itu di dalam tentang apa itu? Ini dalam ini apa bentuknya ini? Apa ini? Kisah cerita apa ini? Malin Kundang. Itu yang jelas kayak itu. Jadi tujuan dari sebenarnya hari ini kita mempelajari adalah teks naratif atau naratif teks. Ini. Kemudian selanjutnya, ya, narrative text. What is the narrative text? Narrative text is the type of text that has a chronological story in the past tense. Narrative text adalah suatu cerita yang dibuat dalam kalimat lampau yang sudah terjadi. Kemudian narrative text menceritakan cerita imajinasi ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Artinya ini yang sudah terjadi pada masa lalu. Ada nggak punya cerita yang masa lalunya? Pernah nggak ada cerita masa lalunya, baik itu happy, sad, bahagia? Ada nggak? Ada ya. Ada happy atau bahagia atau sedih? Bahagia. Dua-duanya pernah. Ada cerita yang masa
dongeng di mana? Mantap. Do you like movie? What do you like movie? Anjir. Kancil. Oh, kancil ya yang bilang dia suka kancil. Kalau yang perempuan, drama Korea? Enggak. Drama Korea? Ini. Enggak. Suka enggak drama Korea? Enggak. Ini. Oh, ini. Iya. Oke, selanjutnya itu ada legend. Nah, legend ini cerita. Oh, cerita terdahulu orang dulu. Kenapa suatu tempat itu dinamakan seperti ini? Itu ada ceritanya, itu disebut dengan legenda, dirikan dalam naratif teks. Ya, naratif teks. Ya. Kemudian di situ ada plot, cerita rakyat. Nah, banyak cerita rakyat di sini. Ya, cerita rakyat di sini banyak. Kemudian ada apa lagi? Lihat nggak? Ada apa lagi di situ? Ada fairy tales, dongeng cerita rakyat juga. Kemudian ada love story. Apa itu? Apa itu love story? Cerita cinta. Oh iya, itu kalau sudah cerita cinta itu semuanya bergaya, happy ya. Oke, next. Next, generic structure, narrative text. There are 4 generic structure. Ada orientation, ada pendahuluan, ada nama karakter, setting, dan waktu cerita ditetapkan. Biasanya menjawab pertanyaan itu dimulai dengan orientation atau pendahuluan. Kemudian yang kedua ada apa? Yang keduanya ada apa itu? Ada apa? Complication. Complication itu yang sudah terjadi konfliknya. Nah, di situ dijelaskan alur ceritanya seperti apa itu. Nah, itu ada di complication atau konfliknya. Nah, yang ketiga apa itu? Yang ketiga apa? Resolution. Ya, yang ketiga resolution. Yaitu. Nah, itu ada yang keempat apa? Yang keempat. Ya, itu. Kemudian selanjutnya the language feature. Nah, di dalam narrative text itu ada menggunakan rumus apa? Dalam usul bahasanya ada menggunakan rumus simple past tense. Contoh simple past tense itu sudah tahu ya, simple past itu yang sudah terjadi yang lama. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan kita dalam narrative itu ada rumus simple past tense menggunakan conjunction, menggunakan action verb simple past tense. Nah, itu dalam ketika kita memberikan rumus dalam narrative text. Nah, ya. Kemudian ada conjunction, ada kata spesifik conjunction, waktunya di mana, tempat kejadiannya itu di mana. Nah, itu dijelaskan kemudian. Nah, kalau kita menulis narrative text itu secara berurutan. Awal dulu perkenalan nama tokohnya, temanya apa, kemudian konfliknya apa di situ. Ya. Nah, konfliknya apa di situ. Semuanya itu dijelaskan di sini. Nah, sebelum kita menulis sebuah cerita atau sebuah cerita rakyat itu ada yang namanya orientation-nya, ada complication-nya, ada orientation-nya, ada conclusion-nya, ada kesimpulannya. Ya, selanjutnya. Nah, type of narrative text ada tadi ya, sudah ya, ada legend. Ya, selanjutnya ini, for example of narrative text. Nah, di sini dijelaskan ada orientation, ada orientation-nya, ada complication-nya, ada resolution-nya. Nah, di sini sudah ini. Nah, ini sudah ya, sudah ada. Kemudian lanjut, let's video. Kita lihat video dulu. Silahkan simak baik-baik videonya ya, untuk baik-baik. A long time ago, there was a child named Matthew.
old fireplace, and many people had migrated to the cities to find more money. There wasn't much to do in their village. The land was arid and the fish in the sea were not plentiful. While he put down tried to play, all he did every day was just chase the only chicken his parents owned, Woody. There you are, Wood. Come here. Ha ha ha. Little Riley kept chasing Woody. When he caught him, he would use his motion condition. I got you. Ha ha ha. One day, while Woodman's farm was to go good, it is said that the neighboring country was prosperous and making money there was very easy, I'm leaving, Marlin. said Molly's father. Yes, Dad. Molly Woodman's father immediately ordered the ship with the other residents who wanted to migrate. So Marlin and his mother had to stay in the poor village. Day after day went by, with no word or news from Molly's father. My mother also had to work harder to meet their daily needs. Come on, please buy it. Yelled Molly's mother, while selling her stuff. Meanwhile, Molly was still chasing Woody. One day, when he tried to catch Woody, he suddenly fell. Saatnya jam kedua dimulai. He tripped over a stone and fell very hard. His arm was scratched by the sharp stone and started bleeding. His mother immediately treated his wound, and with great affection she tended him. This wound will heal, but the scar will remain. Oh no. Days became months, months became years, and years passed quickly. And notice, Marlin was now a handsome and strong-made man. He said. Then Marlin tried to ask permission from his mother. Mom, let me go abroad, just like Father. Said Marlin to his mother, who immediately became sad. No, my son, I'm afraid you will not return, just like your father. You are the only child I have. If you don't come back, who will I live with? She worried so much about Marlin. Don't worry, Mom. Marlin answered. I promise I'll be back. I will become a rich man, and you can come to live with me. Finally, nothing could be done by his mother. Marlin insisted on leaving. He sneaked onto the ship and hid in a wooden chest. The ship sailed, but in the middle of the sea, pirates stopped and hijacked the ship. The ship's crew were killed by the pirates, and they seized all the essential items on board. And the ship was abandoned at sea. We're under attack! We're under attack! Marlin survived because he hid in the chest. When he came out from hiding, the ship was stranded on the beach. Luckily, there was a lush and rich village near the beach. The port was large and crowded. Marlin smiled, even though his body was weak and felt exhausted. Here I can try my luck. Marlin worked hard, day and night. The only thing on his mind was to be rich.
Because of his determination and hard work, he became rich. He built a large ship with more than 100 crew. I'm rich! I'm rich! He said happily while counting his money. One day, Wellington Mac took his wife sailing in his luxury boat. They docked in the village port of Wellington Mac's hometown. News of Wellington Mac's success reached his mother. Is that my son? Marley's ship? With a cheerful heart, the elderly mother hobbled to the harbour. Ethan? Get off the ship with his wife. Marley, you come home, son. Said Molly's mother, who was trying to reach her son. Wellington Mac's wife saw an old woman who ran to them, shouting. Her clothes were ragged, old and worn out. So she asked her husband, Who is she? Is she really your mother? Wellington Mac was nervous. He didn't want his wife to find out that he came from a poor family. So he answered his wife. I don't know, honey. Maybe just an old beggar asking for alms. His mother heard Wellington Mac's words. She was saddened. How can you not know me, my child? I am your mother. I raised you. Said his mother, crying. Wellington Mac became angry and said, My mother is long dead. Don't lie to me, old beggar. his mother cried, and with a sad voice said, I'm sure you're mine. My son, look at the scar on your arm. It is only Mami Kunda, my child, who has that scar. Mother became even madder. He told his bodyguards to take away his mother who was sobbing. With a painful heart, his mother prayed to God. God, if it is truly my son, Mami Kunda, I curse him to turn to stone. Instantly, a rumble of thunder was heard even though it was sunny. Slowly, Marlon felt something strange happening. He felt his body stiffen. He was confused. Oh, what's wrong with my body? I can't move. Oh no! Marlon could not realize that he was cursed and knelt on the ground. He knelt on the ground and immediately turned to stone. It was too late for him to regret disobeying his mother. His last thought was how much he regretted disobeying his mother as he turned to stone. Okay, please give applause. Ya, oke. Sebelum Ibu membagikan kelompok atau notabene-nya, kita please berdiri lagi sebentar, please. Nah, biar dulu kita relax dulu saat menonton video kita ya, videonya. Ya, ya kita relax dulu. Kita hadap sini semua, boleh? Nah, dari Ibu suruh hadap sini semua. Ya, kita relax dulu. Nah, kita ice breaking lagi, biar semangat lagi, kembali semangat lagi setelah menonton video mungkin merasa gimana, tegang dan sebagainya kita. Oke, kalau yang bilang tepuk tangan, yes. Yang berikan tepuk tangan, satu, yes. Tepuk tangan 2 kali. Yang
Oke. Tepuk tangan. Yes. I'm happy. I'm ready. We are happy. Ya, oke, terima kasih. Dan sit down please. Oke, silakan untuk kembali. Setelah itu Ibu bagikan sudah ada beberapa kelompok ya. Ini Ibu bagikan kelompoknya. Ini silakan dibuka dulu. Nah, di situ ada poster, ada sebuah poster, ya, sebuah poster. Nah, kalian cermati dulu posternya itu apa, tentang apa itu. Silakan dicermati dulu posternya, ya, silakan. Ya, silakan dilihat dulu, ya, dibaca dulu. Silakan, kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum Ibu ya. Nah, oke, kelompok pertama ini apa ini? Timunas. Oke, gimana ceritanya kalian ini ada di sini? Nah, ini kalian menceritakan nanti. Ada kalian berikan tugas. Nah, ini ada ya seperti yang kita sebut tadi, ada orientation-nya, ada resolution-nya, ada certification-nya. Ya, di situ yang kelompok yang kedua apa ceritanya? Itu posternya tentang apa? Apa? Danau Toba. Oh, Danau Toba. Ya, silakan lihat dulu bedakan ya posternya. Kelompok ketiga apa? Kelompok ketiga tentang apa kalian? Posternya apa itu? Tangkuban Perahu. Ya, Tangkuban Perahu. Nah, ini itu ada Tangkuban Perahu, ada ceritanya, ada itu silakan. Jika ada orientation-nya, silakan dikerjakan kelompoknya ya, per kelompok di garis ada mana yang orientation-nya, yang mana yang masuk di complication-nya dan orientation-nya, conclusion-nya di situ ya. Silakan kerjakan. Nah, ini mana tadi? Nah, silakan. Itu ada kalian lihat bagaimana yang orientation-nya, yang kelompok utamanya, tempat kejadiannya. Itu kalian lihat. Oke? Ya, lihat ya, ini ada ceritanya Legend of Tangkuban Perahu. Ini ada tadi kita belajar ada orientation-nya, ada complication-nya, ada resolution-nya, ada moral pesan moralnya. Silakan kalian lihat di sini yang mana kita garis bawahi, yang mana yang jadi orientation-nya, yang mana yang jadi complication-nya. Silakan dilihat, ditandai yang mana yang kalimat yang jadi orientation-nya, yang pertama pendahuluannya. Ya, yang pendahuluannya yang mana? Ini pendahuluannya yang mana? Silakan kalian cari sama-sama ya. Ya. Oke, dan ya, yang mana yang jadi ini kalian apa tadi? Tangkuban Perahu ya? Oh, Danau Toba. Ini yang mana yang menjadi orientation-nya, yang mana yang menjadi obligation-nya, resolution-nya, dan moral value. Ya, terus kalian mana tadi? Kalian apa? Ini kan ada 4 tadi ya, ada orientation-nya, ada communication-nya, ada resolution-nya, ada moral value-nya. Nilai moralnya, orientation itu adalah kecenderungan mana yang kalian buat bisa digaris bawahi. Ya, oke. Silakan tanyakan ya. Oke. Waktunya mengajarkannya 10 menit. 10 menit. Silakan diskusikan kelompoknya, mana yang menjadi orientation-nya, mana yang jadi complication-nya, unsur kebahasaannya di situ. Mana?
ditanyakan? Oke? Ya, silakan diskusikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang belum, silakan tanyakan. Oke, silakan. Tulis saja apa ini. Oke, finish? Belum? Selesai? Belum? Oh, masih ada yang belum. Oke, silakan kerjakan. Kerjakan lagi. Ya. Itu ada ya, masuk bahasanya juga bisa maksudnya ada orientation, ada communication. Dicari ya, silakan. Teach your friend kelompoknya. Silakan. Nilai moralnya yang terkandung dalam cerita tersebut itu apa? Silahkan kalian diskusikan with your friends, diskusikan dengan temanmu apa moral yang cerita yang kalian dapatkan dari sebuah cerita yang ada di poster tersebut. Ya, silahkan kalian tuliskan nilai moral barunya. Finish? Not yet, belum? Ada yang ditanyakan, ada yang kesulitan? Silahkan ditanyakan. Have you any questions? If you don't understand about the story or the slide, please you
Silakan bertanya tentang ada yang yang belum paham. Silakan ditanyakan. Ya, kalian semua sebuah cerita ya. Cerita maltreat. Yang judulnya tentang hubungan terakhir dan Oktober dan 2015. Silakan. Oke, finish? Selesai? Yes. Oke, finish ya, selesai. Oke. Oke, attention please. Attention please, silakan perhatikan. Finish semua, selesai. Oke, attention please. Sekarang kita ice breathing lagi, kita biar relax ya. Aja. Oke. Stand up please, berdiri lagi. Biar suasananya tidak kaku. Biar relax, biar lebih fokus lagi. Oke, yang fokus ya. Oke, stand up please. Kita nyanyikan lagu daerah kita sendiri. Oke, are you ready? Ready. Okay. Okay, 1, 2, 3. Datang yo, datang serurasi. Hari kawan balinga, Dina mama bakas tabela, Tanjung Miar iming bene, aslinya kita hadira. Lahape isen mulanya benangku lahape isen mulanya benangku Tenangku. Oke, sit down please. Oke, sudah fokus lagi kembali ke ini lagi fokus ya. Oke, finish semua. Finish, have you finish? Ada yang belum? Ada yang belum masih? Sudah semua? Have you any question? Kalau ada yang belum paham? Paham semua? Understand? Okay, thank you. Okay, the next. Silahkan berkelompok presentasikan ke depan. 1, 2, 3. There are 3 groups. Okay. Ibu minta
2 dulu, silakan maju. Ya, oke, silakan maju kelompok 2 lagi kelompok 2. Oke. Silakan maju ke depan. Iya. Oke, please. Silakan, yang suaranya yang agak keras. Ya, silakan dibaca. Silakan notify go itu. Ya, oke, silakan dibaca. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan, ayo. Ayo, silakan. Baca. Tidak sengaja. Ya, kelompok 1, grup 1 silakan. Yudi, oke, silakan nanti ya. Baca dulu ya, baca. Oke, maju semua. Ya, silakan. Oke, silakan grup 1, please. Ya. Good morning. Morning. Legend of Human Orientation is central job list and only of woman named Book Srini wanted a child. I get permission to give her daddy if she wants me to. The child, when she was old, son of David Grill, grew from a golden cucumber, and she was a human. Communication, yes, passion and passion had to talent human. Both Sirini was afraid. She ran and was given magic either. Conversion, milk, sound, and silk master. When again just human mind, she is created eaten on by one. In turning into of class. Resolution, the site became a forest of cucumbers. Thus, it can compose like the south became a sea, and the third pasture became a valley. Moonlands. The young common forth and burn when stimulants rather safely prepare motor. Moral crew with corn, intelligence, and help from others. We can overcome great danger. Yes, itulah demikian presentasi dari kami. Thank you. Oke, ibu
This is Moksrini. Okay, thank you. Yeah. Okay, yeah. Yes. Okay, that's right. Yeah. Who is the actor of the story Legend? Legend of Timon Mas. Okay, thank you. Yeah. Yeah, give applause for group 1. Yeah. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, thank you for group 1, please. Thank you. Oke, grup yang 3 lagi, silakan presentasikan ke yang oke, silakan maju. Oke. Oke, silakan. Ya, silakan. Morning. Next your part. Okay. Yeah. Oke, ayo, silakan ayo. Baca. Silakan dibaca ya.
Okay, finish? Okay. Your group, have you any question for group 3? Apakah ada pertanyaan di grup yang ketiga? Grup ketiga, apakah ada pertanyaan? Raise your hand. Oke, silakan. Okay, please raise your hand. One group, one question. Ya, satu grup, satu pertanyaan. One group, one question. One group, one question. Satu grup, satu pertanyaan. Where the place of the story, di mana tempat kejadian itu terjadi? Ya. Itu ceritanya kalian apa? Di mana tempat kejadiannya? Kita mengambil poster tentang background di mana kejadiannya itu. Kalau bisa bahasa Inggris. Oke, silakan. Iya silakan. Oke, Indonesia. Oke, grup selanjutnya, the next group. Your question? Oke. What is the moral about the story? Apa moral yang dapat diambil dari cerita itu? Moral dulunya, practice your read. In English ya, in English bahasa Inggris. Oke, silakan. Oh iya. Oke, give applause for group 3. Everyone have question group? Ya. Nothing, tidak ada? Tidak ada. Cukup, enough? Ya. Oke, silakan duduk kembali, sit down please. Oke, the next group 2. Silakan. Grup yang kedua lagi, silakan. Presentasikan hasil kalian. Oke, silakan. Please, grup 2. Ya, silakan dibaca. Ya. Terus suaranya.
bertanya di grup ketiga dari grup pertama, grup 1 dan grup 2. Please, if you have any question, one question. Okay, raise your hand. Ya, silakan angkat tangannya. Mau bertanya grup yang mana dulu? Silakan. Okay, please raise your hand. Grup ketiga, grup kedua. Ketiga, grup 3, silakan raise your hand. Silakan angkat tangan, bertanya. Ya. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan sudah ditulis pertanyaannya? Sudah. Oke, silakan dibaca. Ya. Ya, oke, silakan. Cukup. Yang kedua telah selesai. Oke, silakan. Ya. Grup Saatnya yang 3, ketiga. perhatikan. Attention please. Group 2 have the question. Oke, silakan. Ya. Who is the actor from the story legend? Bisa diulang, repeat pertanyaannya, bisa diulang lagi. Yang keras suaranya. Ya, yang keras suaranya. Who is the actor from the story legend? Siapa? Tokoh utama. Dari cerita tersebut siapa? Ya, di grup 1. Ya, silakan. Oke. Yang keras suaranya menjawab yang keras. Who is the actor of the legend story legend? Siapa tokoh utama atau pemeran utama dari story tersebut? Ya, who is the actor? Ya, oke, group 1. Have you any question? Yes. F. What is the originality of story? This is the beginning of the story, introducing the main characters, the setting, time and place, and the initial situation. It sets the scene for the narrative. Cukup jelas atau belum? Jelas. Oh ya, oke, thank you for group 3. Give applause for group. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke. Dari 3 presentasi tersebut sudah we now that about narrative text. Narrative text ada there are 3 group. Ada ceritanya apa tadi? Ada timun mas, dan coba Bukan perahu. tangkuban perahu. Ya, oke. Oke, let's go. Okay, and now kita narrative text itu I give you narrative text. Narrative text itu adalah menceritakan yang sudah terjadi atau imaginatif yang bisa ya. Nah, narrative text dan kemudian di dalamnya itu ada narrative text itu ada jenis narrative text. There are fable. Please attention, please students. Ya, there are fable. Fable. What does it mean fable? Fable cerita kemudian the next story legend. Apa itu legend? Legenda. Yang seperti kalian sudah pelajari tadi ada legendanya. Nah, di situ. Kemudian ada apa lagi? Love story. What does it mean love story?
cerita cinta. Baik, saya nggak ada yang namanya cerita cinta ya, tadi semuanya legend semua ya. Ini kan oke. Kemudian ada unsur kebahasaannya di situ. Kalian mungkin pronunciation-nya masih belum ini ya. Attention please, perhatikan kayak ibu ke depan semua ya. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, attention please. Ya, bahasa Inggrisnya mungkin pronunciation-nya diperbaiki lagi. Oke, pronunciation-nya, kosakatanya diperbanyak lagi. Nah, dari situ menggunakan simple past and conjunction-nya itu belum, masih ada yang masih ya ini nggak apa-apa ya, jadi masalah itu nanti kita belajar lagi the next week. Kita belajar lagi unsur kebahasaannya, pronunciation-nya, kosakatanya diperbanyak lagi. Itu maksudnya. Kemudian dari cerita naratif, apa yang kita dapatkan dari cerita semua dari naratif itu? Apa yang kita dapatkan, mengambil kesimpulan dari naratif tersebut, cerita-cerita itu. Dari coba ibu mau mendengarkan dari ada menghormati, honestly, jujur. Honestly, respect for your mother, our mother, menghormati orang tua, honestly, kejujuran, and then apa lagi situ? Setelah jujur apa lagi? Ya, artinya don't you angry lah. Ketika kita mempunyai suatu masalah, jangan langsung keluar kemarahan, tetapi kita have your brain dulu, berpikir dulu sebelum bertindak, ya kan? Berpikir dulu sebelum melakukan tindakan. Oke. The next next week I give your task PR, work home atau PR individu ya, per orang, one by one. I give you tugas untuk dikerjakan next week. Dikerjakan minggu depan ya. Next week kita kerjakan lagi. Kalau ini one by one, individu ya, personal kerjakan lagi tugasnya semua. Oke. Class. The next, I think that's all from lesson today. I say thank you for your attention. Thank you for your coming to class. Thank you for your kebersamaannya. Terima kasih semua. Oke. Before we close about this today, hari ini, sebelum kita menutup belajar hari ini, apa yang kalian dapatkan hari ini pembelajarannya? Raise your hand. Apa yang kalian dapatkan hari ini pembelajarannya? Yang terbesit dalam hati kalian, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Bukan yang di situ apakah pembelajarannya sangat menyenangkan, fokusnya dan sebagainya. Silakan, please, ada satu orang yang berbicara, kamu. Oke, ya, jadi silakan. Kenapa kami pilih pelajaran ini, itu dari setiap orang, dari cerita dongeng tentang kriminal, tentang kejujuran, tentang menghormati orang tua dan kasih sayang. Oke, thank you. Dan pembelajaran lagi apakah are you happy? Yes. Are you angry? Are you sad? Apakah? Very happy. Oh, very happy. Thank you. Ya. Please, siapa lagi? Oke. Ya, silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Menurutmu, menurut kamu aja,
your language menurut bahasamu sendiri. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurutmu? In your language menurutmu pembelajaran kita hari ini seperti apa? Pelajarannya menggunakan bahasa Sunda yang paling diingatku dari cerita undang-undang. Oh ya, nanti kalau lebih ke ceritanya ya. Ceritanya. Kemudian apa yang kita dapatkan dari pembelajaran dari narrative text? Narrative text itu menceritakan. Ya, ada unsur pembahasannya di situ. Nah, seperti yang ibu bilang tadi adalah apa? Ya, itu apa namanya? Ayo, apa yang seperti yang ibu bilang tadi? Pronunciation-nya lebih baik lagi. Ya, kosakatanya, conjunction dan sebagainya. Oke, thank you. Ya, oke. Please, attention please. Leader pada kelas silakan pimpin doa penutupnya. Silakan. Ya, silakan. Ya, pimpin doa penutup belajarnya. Marilah teman-teman kita berdoa untuk kita masing-masing doa dunia. Selesai. Oke.